Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bangunkan kita dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Nikmat yang tiada tara kita rasakan. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Senantiasa kita bersolawat kepada Rasulullah, berharap syafaat beliau di yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pagi ini kita akan membahas melanjutkan kajian tafsir Munir kita. Sebelum kita pada pembahasan tentang isti'azah, maka ada beberapa yang perlu disampaikan. Pertama, ada di ayil Quran. Hitungan ayat-ayat Al-Quran, berapa surah? Al-Quran salasuna juz'an. Kalau Al-Quran jelas 30 juz. Ada suwaril Quran mi'atun wa arba'a syaratin suratan. 114 surat. Hitungannya ayatnya menurut ulama Kufi 6236. Tetapi yang masyhur ayat Quran ala tariqati ghairihim yang lebih banyak biasanya 6666 ayat. Jadi harus diingat oleh kita belajar Al-Quran. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surah dan 6666 ayat. Pembahasan selanjutnya al-isti'azah. Al-isti'azah memohon perlindungan kepada Allah, atau kita sebut dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maknaha astajiru bi jinabillahi wa antasama bihi min syarri syaitanil mal'un al-madhmum ayyughuyani wa yudillani aw yadurruni fi dini aw dunyaya aw yasudduni an fi'li ma umirat bihi aw yakhdini ala ma nuhiyat anhu. Maka kita biasanya disuruh baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, artinya memohon kepada Allah dijauhkan dari setan, dijaga dari kejelekannya setan yang terlaknat, supaya tidak mengganggu kita, tidak menyesatkan kita, supaya setan tidak memberikan bahaya kepada kita, baik dalam persoalan agama ataupun persoalan dunia. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian amarallahu subhanahu bil isti'adzati inda awwali kulli tilawatil Qur'an. Biqaulihi ta'ala, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Perintah Allah ketika kita mau membaca awal setiap membaca Al-Quran, maka diawali dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah sampaikan, ketika engkau hendak membaca Al-Quran, fasta'id, maka hendaklah engkau memohon perlindungan billahi kepada Allah, perlindungan dari minasyaitonirrajim, dari syaitan yang laknatullah. Jadi ketika kita hendak membaca Al-Quran sangat disunnahkan. Perintah Allah ini bahkan Allah perintahkan hendaknya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hadza dalil itu yuhi ila anna al-Qur'an ju'ila daf'as sayyi'ati bil hasan ilajan lisyaitonil insi wal isti'adati ilajan lisyaitonil jinni. Diwahyukan oleh Allah bahwasanya
ketika membaca Al-Quran dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim supaya dijadikan atau dijauhkan dari kejelekan dengan kebaikan, dengan mengucapkan memohon ampun kepada Allah dari godaan syaitan. Kalau kita biasanya terjemah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan itu ada dalilnya ketika kita mau membaca Al-Quran. Selain etika, selain akhlak, itu adalah perintah Allah supaya kita dijauhkan dari syaitan. Wa tatbiqan li hadzal amri fi sunnah warada an Abi Sa'id al-Hadhari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama ila shalah istaftaha thumma yaqulu a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wa qala Ibnu Munzir ja'a 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima rawahu Ibnu Mas'ud annahu kana yaqulu qabla al-qira'ah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa hadzal lafdhu huwa alladhi 'alaihi jumhurul ulama fi at-ta'awudz li'annahu lafdhu kitabullah. Ada sebahagian yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id bahwa ketika Rasulullah hendak melaksanakan sholat membuka dengan ucapan a'udzubillahi sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Tetapi waqala Ibnu Munzir juga menyampaikan ja'a 'anin Nabi, diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwasanya innahu kana yaqulu qabla al-qiraah, sebelum beliau membaca Al-Qur'an beliau membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini lafaz yang masyhur. Kalau a'udzubillahi samiil alim itu ada, tapi yang tidak masyhur. Yang masyhur adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan ketiga, al-isti'adzatu mandzubatun fi ra'i jumhuril ulama fi kulli qira'atin fi ghairi shalah. Isti'adzah, kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim juga merupakan perbuatan yang sunnah dalam pandangan jumhur ulama yang besar, ulama yang banyak di setiap membaca Al-Quran selain sholat. Jadi kalau sholat tidak disunahkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mau baca Fatihah, mau baca Qul-Hu umpamanya dalam sholat tidak disunnahkan. Tetapi ketika seperti ini membaca Al-Quran, duduk mengaji ataupun yang lainnya, zikir dan lain sebagainya, disunnahkan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amma fi shalah faqala Malikiyah, menurut Imam Malik di dalam sholat yukrahut ta'awudz wal basmalah qabla al-Fatihah. Pembahasannya ada orang yang langsung alhamdulillahirabbil alamin. Maka menurut Malikiyah, madhab Maliki, makruh membaca ta'awudz dan basmalah sebelum Fatihah dan surah. Illa fi qiyami Ramadan, kecuali di salat tarawih di bulan Ramadan seperti yang saat ini kita laksanakan, dengan dalil li hadis Anas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar kanu yaftatihuna al-salata bilhamdi rabbil alamin, bahwasanya Abu Bakar, Umar, beliau itu membuka salat dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, tidak pakai a'udzu ataupun basmalah. Wa qala al-Hanifah wa qala al-Hanafiyah, sementara Imam Hanafi ataupun para penganut madhab Hanafi ya ta'awadzu fi raqatil ula faqat, baca ta'awud itu pada rakaat yang pertama. Nah, jadi kalau pamannya rakaat kita sholat isya, maka rakaat yang pertama auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim, ataupun baca bismillahnya di pada rakaat yang pertama. Wa ra'i Syafi'iyah wal Hanabilah, kemudian Imam Syafi'i dan Hambali, annahu yusannu ta'awadzu sirran fi awwali kulli raq'atin qabla al-qira'ah. Kalau Imam Syafi'i tetap disunnahkan membaca ta'awudz tapi dengan pelan. Jangan auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak gitu. Auzunya pelan. Auzubillahi minasyaitonir rajim,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waladdallin. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i dan Hanabil atau Hambali, setiap sholat membaca ayat kita disunahkan baca ta'awud tapi pelan. Ta'awud itu apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ajma'al ulama ala anna ta'awadza laisa minal Qur'an wala ayatin minhu. Dan memang a'udzubillahi minasyaitonir rajim tidak ulama menyampaikan tidak termasuk Al-Qur'an dan juga bukan ayat dari Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim bukan ayat Al-Qur'an, bukan termasuk Al-Qur'an dan bukan ayat Al-Qur'an. Tetapi sunnah dibaca karena itu adalah permohonan perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan. Jadi kita banyak juga ketika mau melaksanakan sesuatu pakai a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi